जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2025 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही नववर्षटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय हेउ। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2025 वर्षटी बिछा राशि व्यक्ति माननक ପାଇଁ किपरि कटिब से विषय सेथि ପାଇଁ भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करि आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण बिछा राशि व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी कैरियर दृष्टि वर्षर प्रारंभ समय उत्तम अनुकूल रहिब। राशि स्वामी मंगल नवम भावरे एवं दशम भावर स्वामी सूर्य द्वितीय भावरे विराजित रहिबे, जहा फल चाकरी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को विशेष शुभ लाभ प्राप्ति हेब। आपण निज कार्य क्षेत्र में मजबूती सहित प्रदर्शन करि परिबे तथा कार्य क्षेत्र में आसुथिबा समस्या को दूर करिबारे आपण सफल हेबे। मई मासरे जेबे केतु आपणक दशम भाव को गोचर करिबे तेबे आपणको निज कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करिबार आवश्यकता रही, किंतु कार्य क्षेत्र में आपणक मन लागिब नाही, जहा फल कार्य क्षेत्र में समस्या देखा देबाकू लागिब। एहा व्यतीत चाकरी क्षेत्र में मध्य अनिच्छाकृत परिवर्तनर संभावना रही। व्यवसाय क्षेत्र में जड़ित व्यक्तिंक पई वर्षर प्रारंभ समय अनुकूल रहिब। देवगुरु बृहस्पतिंक कृपारू आपणको उत्तम लोकंक सहित व्यवसाय वृद्धि पाइब तथा उत्तम व्यावसायिक लाभ प्राप्ति हेब, किंतु वर्षर उत्तरार्धरे किछि संघर्षपूर्ण स्थितिर सामना करिबाकू पड़िब, किंतु आपण निज परिश्रम और विश्वास बल कार्य क्षेत्र को मजबूत करिबारे सफल हेबे। सेहीपरि शिक्षा दृष्टि बिछा राशि विद्यार्थी छात्र छात्री माननक पई 2025 वर्षर प्रारंभ रे पंचम भावरे राहुंक उपस्थिति आपणक बुद्धि को तीव्र करिब। आपणक विचार क्षमता मजबूत हेब। आपण कम समय रे मध्य कठिन स्थिति को मने रखि परिबे, जहा फल रे आपणको शिक्षा क्षेत्र रे लाभ प्राप्ति हेब। देवगुरु बृहस्पतिंक दृष्टि लग्न भाव रे रहिब, जहा फल रे आपणक ज्ञानर विकास हेब। आपणक मनरे ज्ञान प्राप्तिर इच्छा वृद्धि पाइब, जहा कि शिक्षा क्षेत्र रे आपणको सफलता प्रदान करिब। प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति करुथुवा विद्यार्थी माननको सफलता प्राप्ति हेब, किंतु आपणको निज ध्यान केंद्रित करी एकाग्र होई शिक्षा क्षेत्र में मन देबाकू पड़िब। उच्च शिक्षा ग्रहण करुथुवा विद्यार्थी माननक पई वर्षर प्रारंभ रे किछि संघर्षपूर्ण स्थितिर सामना करिबाकू पड़िब, किंतु वर्षर उत्तरार्ध समय आपणक पई अनुकूल रहिब। फेब्रुआरी रु एप्रिल मध्यरे शिक्षा संबंधित विदेश जीवार मध्य जोग रहिछि। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि बिछा राशि व्यक्तिंक पई वर्षर प्रारंभ समय उत्तम अनुकूल रहिब। कार्य क्षेत्र में आपणको उत्तम धन लाभ प्राप्ति हेब, जहा फल रे आपणक आर्थिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन सुधार हेबाकू लागिब। शनिदेव मार्च शेष भाग रे आपणक पंचम भाव रे प्रवेश करिवे एवं एकादश भाव को दृष्टि रखिवे, जहा फल रे आपणक आमदानी साधन रे वृद्धि घटिब तथा आपणक पाखरे जे कोनोसी प्रकार रोजगार अवसर लागी रहिब। वर्षर प्रारंभ रे देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव रे विराजित रही एकादश भाव को दृष्टि रखिवे, जहा फल रे आपणक आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवे। एहा परे मई मासरे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को गोचर करी द्वितीय भाव को दृष्टि रखिवे, जहा फल रे आपणक आर्थिक स्थिति और धन संचय प्रवृत्ति रे वृद्धि घटिब। एहा परे अक्टोबर मासरे भाग्य स्थान को गोचर करी आपणको सठिक आर्थिक निर्णय नेबारे सहयोग करिवे एवं सारा वर्ष आपणको आर्थिक क्षेत्र रे अनुकूलता प्रदान करिवे। प्रेम जीवन दृष्टि
2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିରଙ୍କୁଶ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ପୁନଃ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ ତଥା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ତଥା ଏହି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପିତ ଓ ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଏହାପରେ ଯେବେ ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ମହାରାଜ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ଅବଧିରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଉତ୍ତମ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶନି ଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ମଇ ମାସରେ ଯେବେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ନବମ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାହୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର ବିଛା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।